ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکہ، اسرائیل اور ہر اس ملک کو دھمکی دی ہے کہ جس نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا اسے اس کے کیے کا انجام بھگتنا ہوگا۔ امریکی الیکشن سے قبل ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ آج کل کا نہیں، یہ بہت پرانی جنگ ہے جو اسرائیل اور فلسطین میں برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ اب یہ دنیا کو ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے خوش آمدید ناظرین، 1 اکتوبر کی رات کو اسرائیل کے ملک میں آسمان میں کچھ ایسا منظر دکھائی دیا کہ کوئی آتش بازی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ میزائل ہیں جو ایران کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے۔ 180 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ایران نے اسرائیل پر چھوڑے۔ اسرائیل پر میزائل چھوڑنے کا آرڈر ایران کے ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ دی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے دیا تھا۔ ایران کے IRGC آرمی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے مطابق 90% سے زائد میزائل کا ٹارگٹ کامیاب رہا، لیکن دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل ڈیفنس سسٹم کی طرف سے ان میزائل کو پہلے ہی انٹرسپیکٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ان میزائل کی وجہ سے جو تباہی مچی اس کی امیج ہم نے دیکھی۔ ساؤدرن اسرائیل میں ایک ریگستان ہے نیگاب، جہاں اسرائیل کا ایک بہت بڑا ملٹری بیس موجود ہے۔ میزائل وہاں جا کر گرے، حالانکہ اسرائیل کا کہنا ہے ان کو منیمم بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل کے موجودہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب ضرور دیں گے۔ ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایران کیسے انوالو ہو گیا اس جنگ میں۔ پچھلے سال حماس کے حملے سے شروع ہوئی یہ وار اب بہت سے کنٹریز تک پھیل گئی ہے۔ اسرائیل نہ صرف فلسطین پر حملے کر رہا ہے بلکہ لبنان پر بھی حملہ آور ہے، اور اب ایران جیسا ملک بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سب کچھ چلتے ہوئے میڈیا نے بھی اس ورلڈ وار کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو گئی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اس وار میں بہت سی کنٹری شامل ہو گئی ہیں، اور اگر حالات اسی طرح بگڑتے رہے تو ایک ریلیجن وار بن سکتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں اسے ورلڈ وار تب بھی کہنا درست ہوگا، اس لیے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ ایران نے اس سے پہلے بھی اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اسی سال اگر آپ کچھ مہینے پہلے جائیں 300 سے زائد میزائل داغے گئے اسرائیل پر۔ اگر ہم دونوں حملوں کا موازنہ کریں تو اپریل والا حملہ اکتوبر والے حملے سے بہت زیادہ طاقتور تھا۔ 170 کے قریب ڈرونز، 30 کروز میزائل اور 110 بیلسٹک میزائل اسرائیل کی زمین پر پھوڑے گئے۔ اپریل والا حملہ اکتوبر والے حملے سے بہت بڑا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی اور ملک نے اسرائیل پر حملہ کیا ہو۔ اس سے پہلے 1991 میں گلف وار کے دوران صدام حسین نے میزائل چھوڑے تھے اسرائیل پر۔ اسرائیل میں حملہ کرنے کی وجہ ایران کہتا ہے کہ ریونج ہے، بدلہ، یعنی کہ اسرائیل نے 1 اپریل کے قریب ایئر سٹرائک کی تھی۔ ایران کے 7 آفیسرز مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے ایران میں غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ اگر کسی بھی ملک کے فوجی آفیسر مارے جائیں تو وہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو ایران کی ایمبیسی پر ہی حملہ ہو گیا تھا، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ایمبیسی نہیں تھی بلکہ ایک بڑے ملٹری بلڈنگ تھی، اور اس حملے میں آفیسر مارا گیا ان کا تعلق حزب اللہ سے ہے۔ ایران نے جو اپریل میں اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اس وقت بہت سے ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، جن میں کل کے چند ممالک کے نام بھی سامنے آ گئے۔ ان میں امریکہ، UK اور جارڈن شامل تھے۔ نقشے پر دیکھا جائے تو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1000 کلومیٹر کا ہے۔ اگر ایران ڈرون سے اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو
इस ड्रोन को इसराइल तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर किसी मुल्क का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो तो इसे रोका जा सकता है। इसराइल के पास अपने डिफेंस के लिए 3 सिस्टम मौजूद है। अगर इन सिस्टम की बात करी जाए तो सबसे पहले आयरन डोम का नाम आता है। आयरन डोम इसराइल का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाता है। 70 किलोमीटर डिस्टेंस और 10 किलोमीटर अल्टीमेट है। अगर इतनी दूर से रॉकेट को लॉन्च किया जाए तो आयरन डोम आसानी से इसराइल को बचा लेगा। अब बात करते हैं आयरन डोम है क्या। आयरन डोम एक रॉकेट मिसाइल सिस्टम है जो डायरेक्ट आने वाले रॉकेट से इसराइल को डिटेक्ट करता है जो ज़मीन पर गिरने वाले हैं, और इन्हें ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने मिसाइल से तबाह कर देता है। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज के रॉकेट को ही रोक सकता है। अगर दूर से मिसाइल दागे जा रहे हैं तो इसके लिए इसराइल के पास दूसरा डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसका नाम डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग मीडियम रेंज के मिसाइल्स को रोकता है। इसका डिस्टेंस 300 किलोमीटर और हाइट 15 किलोमीटर पर मबनी है। और इसराइल के पास जो तीसरा डिफेंस सिस्टम मौजूद है इसका नाम है एरोस्ट्रैम। एरोस्ट्रैम इसराइल के पास सबसे मजबूत सिस्टम मौजूद है जो 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी हाइट 100 किलोमीटर तक है, यानी कि स्पेस से अगर कोई मिसाइल आता है तो एरोस्ट्रैम इसको डिटेक्ट करके तबाह कर सकता है। ये सब जानकर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इसराइल का बाल भी बींगा नहीं कर सकता, लेकिन जनाब नहीं है, क्योंकि इस सारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला पैसा है। इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारा सिस्टम एक मिसाइल सिस्टम है। जब एक मिसाइल आता है तो इसको तबाह करने के लिए दूसरा मिसाइल लॉन्च किया जाता है। आयरन डोम जो कि एक मिसाइल छोड़ता है इसे कहते हैं ट्रिम मिसाइल, और इस एक मिसाइल की कॉस्ट तकरीबन $50,000 आती है। दूसरा डेविड स्लिंग जो एक मिसाइल लॉन्च करता है, इस मिसाइल की कॉस्ट तकरीबन $1 मिलियन के करीब है। और सबसे खतरनाक एरोस्ट्रीम जो एक मिसाइल लॉन्च करता है, इसकी कीमत तो कई $मिलियन है। अप्रैल में जो इसराइल पर हमला हुआ था, इसका एक दिन का खर्च तकरीबन $200 मिलियन आया था। सोच कर देखो, इनके पास हद से ज्यादा रेंज नहीं है। हद से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर छोड़ दिए जाएंगे तो इनका ये डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा। इक़्तिदार और पैसे की वजह से यही वजह है कि अक्टूबर में किए गए हमलों के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नासिर कनानी ने बयान दिया, ये सारी स्ट्राइक महदूद हैं और ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस थे। वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात की तारीफ करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तारीफ करनी चाहिए कि इन्होंने और कुछ नहीं किया। नासिर कनानी का ये बयान एक धमकी की तरह है। ईरान धमकी दे रहा है कि इसराइल को शुक्र मनाओ कि हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। ईरान हथियार भी है और अपने आप में कुछ कम डरावने हथियार नहीं हैं ईरान के पास। कुछ मिसाइल जिनका ताल्लुक इस हमले में किया गया, जिनका इस्तेमाल पहली बार किया गया, जो पिछले साल 2023 में बने थे, जैसे तह मिसाइल। BBC के जरिए बताई गई इन मिसाइलों की कैपेबिलिटी जो लॉन्गेस्ट है वो है शहाब 3, जो कि 2000 किलोमीटर दूर तक की रेंज रखता है। इसमें भी एक मिसाइल मिसिंग है, वो है फतेह 2, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड साउंड और स्पीड से भी ज़्यादा है, यानी कि ये 18,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जो कि 15% ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से, यानी कुछ ही मिनट लगेंगे आपको ईरान से इसराइल तक आने में। बैलिस्टिक मिसाइल एक 3 मंजिला इमारत जितने बड़े होते हैं। इनमें प्रोसेशन टारगेटिंग सिस्टम होता है। इसमें लोकेशन सेट होती है कि इन्हें कहां जाकर गिरना है। ये सही मायने में ज़मीन के मैदार से बाहर चले जाते हैं और वापस अपने टारगेट पर आकर गिरते हैं। ईरान के इतने खतरनाक हथियारों के सामने अब सब परेशान हैं, और अब तो परेशानी की बात और भी बढ़ गई है, जबकि ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को अपने ज़बरदस्त बयान में ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में माहौल बहुत कशीदा हो गया है। हालात तो बहुत ही नाजुक चल रहे हैं, और अब हाल ही में CIA के चीफ विलियम ब्राउन्स का कहना है कि इसराइल और अमेरिका को ईरान की अस्करी ताकत को समझना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब हालात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, जिसका आगाज़ इतना ख़तरनाक हो रहा है। आगे जाके देखें क्या होता है। नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।